Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi, ketemu lagi mancing lagi bersama Yanto Fitron Channel, bos. Pagi ini biasa bos, dayungan bos, kita mancing di Kaliwungu bos. Kita cari-cari spot di tambak bedah bos. Dan semoga pagi ini kita semua selalu diberikan kesehatan, kelancaran rezeki, serta dimudahkan segala urusan dunia maupun akhirat. Jangan lupa bos, dukung channel kami selalu Yanto Fitron. Jangan lupa like, share, komen, subscribe, dan sepanjang biar sampai jadi. Ini kita mau ngomset seperti biasa bos, bedanya bos spot bos, luas bos. Semoga pagi ini ada rezeki bos, bisa buka spot bos, karena rezeki bos, bisa bawa ikan bos. Jangan lupa bos, dukung terus bos channel ini, share, like, komen, subscribe bos. Oke bos, kita lanjut bos keseruannya bos. Strike dan bos, strike bos, banyak bos, santai sekali bos. Dewa bos, wah maka agak mendung, mudah-mudahan hujan bos. Bisa bos, kita lanjut bos keseruannya bos. Bos, kita udah sampai lokasi bos. Nah, siap-siap dulu bos, seperti biasa bos. Pakai bahan tepung bos. Nah ini bos, bahan tepung bos. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah bos, rahmat dan biasa bos. Alhamdulillah bos. Bismillah. Bos. Strike ya bos. Sabar bos, sabar bos, sabar bos. Hajar dua bos, cengkeng, yes, bos. Tuh. Wah, ora dua, dua, ora jemput. Bos, lotong bos, wah lotong gong, kene gong mulai gong. Waduh bos, tunggu bos, bos, aduh bos, sabar ya bos, bos, waduh, jangan sampai bos, waduh bos, walah, tunggu bos, wawasan lentur bos, tunggu bos, waduh, wah gila bos, otongnya akhirnya bos, otongnya lanjut bos, bos. Strike bos, malah beluntak bos, malah beluntak bos, wes. Piye karepe bos, mancing belana bonus beluntai bos. Iki bos, beluntak bos, bisa masuk bos. Wah melentung malah bos, koyok bel bos, melentung. Bos. Bos, yes, strike bos, wah bos, bos,
bos, barang gap. Aduh, waduh kalau turun, babon bos, aduh babon bos, walah, wah tak kira babon bos, aku gak bos, lemu bos. Bos, wah, bos. Wah, bener bos. Wah, walah, betul bos. Strike bos. Walah, lah. Bos. Belakang ini bos. Bos. Wah, bener bos. Wah, walah, betul bos. Bos. Aduh, walah. Wah, ora dawa, dawa ora cemplung. Strike bos, walah, bos, ini bos. Strike bos, wah bos, bos, mudah-mudahan bos barang gap. Aduh bos, waduh kalau turun, babon bos, aduh babon bos, walah, wah tak kira babon bos, aku gak bos, lemu bos. Ini bos, hasil hari ini bos, wah lumayan bos, campur bos. Lumayan bos, campur bos. Hasil hari ini bos. Jangan lupa bos, dukung channel kami selalu yang cenderung. Jangan lupa like, share, komen, subscribe bos. Subscribe gratis bos. Bos, potek bos. Wah, Facebook komen ini bos. Guling-guling ini bos. Mantap bos, ki bos. Itu bos, lumayan bos, sak lawan bos. Nah, matur suwun bos. Pulang bos dari bos. Badai wangi ini semua ngalo ya. Wah perahu nih nanti kok ngono kabeh wae. Lah tak lagi kuwi bocor ya.